2 नवंबर के लॉकडाउन से कबल पिंडी में पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। लाल हवेली पर शेख रशीद का जलसा रोक दिया गया। शेलिंग और लाठी चार्ज, इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस के साथ झड़पें, मुताद्दिद अफराद गिरफ्तार। मोटरसाइकिल पर सवार शेख रशीद की इलाके में ड्रामाई एंट्री, सर पर टोपी, हाथ में सिगार, हुकूमत को ललकार, डीएसएनजी पर चढ़कर खिताब। नवाज शरीफ मैं आ गया हूँ, मैं जीऊंगा अली की तरह और मरूंगा हुसैन। कड़े पहरे भी बेकार गए। शेख रशीद पतली गली से आए और पतली गली से निकल भी गए। पुलिस लकीर पीटती रह गई। किस कानून के तहत नजरबंद किया गया? तमाम स्कूल, रास्ते और मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई। क्या कानून सिर्फ हमारे लिए है? अदालत का भी ट्रायल है। इमरान खान की सवालात की क्या बौछार। ये बादशाहत है या जमहूरियत? सारा बनिगाला बंद क्यों किया? क्या ये सिर्फ हमारे ऊपर ही सारे कानून लगेंगे? क्या ये जो इन्होंने किया है, उन्होंने अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने। मैं अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपका भी ट्रायल है, ये आप ट्रायल पे हैं। नवाज शरीफ सुन ले, एहतसाब होने तक नहीं छोड़ूंगा। कारकुन 2 नवंबर की तैयारी करें। 30,000 एहलकार भी नहीं रोक सकते, इमरान खान की धमकी। बनी गाला के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें। आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल, कई कारकुन धर लिए गए। पिंडी का मौला जट छुपता फिर रहा है। शेख रशीद को भगा भगा कर थका देंगे। इमरान खान में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं। हुकूमती रेट हर सूरत कायम रखेंगे, लीगी रहनुमाओं का ऐलान। का ख्याल था कि कानून इन्हें कभी भी कुछ नहीं कहेगा और ये कोई बादशाह है या ये कोई इस तरह के कानून से बालातर लोग, बिल्कुल इनकी गलत फहमी थी। वो गलत फहमी इनकी पिछले 2 दिन में निकाल दी गई है। उनका ख्याल था इस बार भी उनको फ्री हैंड मिलेगा। अब जब फ्री हैंड नहीं मिला तो टांगें कांप रही हैं। अब बाहर निकल के बनी गाला से हिम्मत करते ना, उन्होंने तो कोशिश ही। कन्वेंशन पर पुलिस धावे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। लाहौर में पीटीआई के वकला का शहरियों पर भी तशद्दुद। मोटरसाइकिल पर स्कूल से बच्चों को लाने वाले शख्स को भी मारा। इस्लामाबाद पीटीआई बंद करेगी और ना ही हुकूमत। तहरीक इंसाफ ने जजेस और अदालत की किरदार कशी की। ये जमात किसी की नहीं सुनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सूबे में अगली हुकूमत हमारी होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का कोहाट में पुरजोश खिताब। खुर्शीद शाह की तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों की मुजम्मत। कहा, हमने कभी रियासती ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा न हो मामला पुरतशद्दुद हो जाए और एक बार फिर हम वहीं से शुरू करें जहां से किया था। पैनामा लीक्स केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमानी की सरबराही में 1 नवंबर को समाअत करेगा। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। इमरान खान के वजीर आला पंजाब पर करप्शन इल्जामात। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को 26 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया।
भारत बाज नहीं आया, कोटली के नकियाल सेक्टर पर फायरिंग और गोलाबारी, खातून समेत 3 पाकिस्तानी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की एक बार फिर दफ्तर खारिजा तलबी, सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय जारियत जारी, वादी में कर्फ्यू नाफिज, 16वें हफ्ते भी नमाज जुमा अदा न करने दी गई। एहतजाज रोकने के लिए मीरवाइज उमर फारूक भी नजरबंद, यासीन मलिक को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। और बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, कैंप मिसमार कर दिया गया, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आसमा इकबाल। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आज की सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे। लफ्जी जंग के बाद हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है और बात तसादुम तक आन पहुंची है। रावलपिंडी में पुलिस की तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग के कारकुनों से झड़पें हुई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस और सियासी कारकुनों के दरमियान दिन भर आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। पुलिस शेलिंग जबकि कारकुन पथराव करते रहे। एक तरफ लॉकडाउन वाले और दूसरी तरफ क्रैकडाउन वाले। 2 नवंबर से 4 दिन कबल रावलपिंडी में मची धमा चौकड़ी। हुकूमत डट गई कि किसी को लॉकडाउन करने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने किया क्रैकडाउन और शेख रशीद का सियासी शो ना होने दिया। इमरान खान के राइट हैंड शेख रशीद ने लाल हवेली पर जलसे का ऐलान कर रखा था। शेख रशीद तो किसी ना किसी तरह इलाके में पहुंचे, लेकिन इमरान खान वादा करके भी ना पहुंच सके। सुबह की खामोशी दोपहर के बाद रंग लाई। तसादुम का मरकज बनी शेख रशीद की लाल हवेली और उसके अतराफ का इलाका। पुलिस ने पहले लाल हवेली सील की, कमेटी चौक पर कंटेनर्स लगाए और फिर भारी नफरी भी तैनात कर दी। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के एमपीए एजाज खान जाजी ने एंट्री डाली, जिनके हमरा तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के कारकुनान थे। कारकुनान हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे। पहले से होशियार पुलिस भी फौरन हरकत में आई और पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। एमपीए एजाज खान समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा की गिरफ्तारी पर कारकुनान मजीद मुश्तइल हो गए, जिसके बाद पथराव और शेलिंग के तबादले की इब्तिदा हुई। वक्फे से दिन भर पुलिस और सियासी कारकुनों में झड़पों का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग ने जहां कारकुनों को दूर भागने पर मजबूर किया, वहीं मीडिया के नुमाइंदे भी मुतासिर हुए। कारकुनों की गिरफ्तारियों में पुलिस की मदद सादा लिबास एहलकारों ने भी की। रावलपिंडी में अवामी मुस्लिम लीग और पीटीआई का जलसा नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने हर मुमकिन जतन कर डाला। लाल हवेली को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर शेख रशीद की दबंग एंट्री दे दी। बिल्कुल, उन्होंने पुलिस को चकमा दिया और फिल्मी हीरो की तरह मोटरसाइकिल पर कमेटी चौक पहुंचे, मुख्तसर सा खिताब किया और फिर भाग निकले। हुकूमत की सारी कोशिशें रह गईं, जिसकी तलाश के लिए कुएं में बांस तक डलवा दिए गए, वो हाथ न आया। आज पुलिस की नजर रावलपिंडी में एक ही शख्स की खोज में थी, जो है शेख रशीद। आज के पावर शो के दुल्हा मुख्तलिफ जगहों पर नजर आए और छलावे की तरह गायब होते रहे। शेख रशीद ने पहला वीडियो पैगाम दिया, कहा जो मर्जी हो जाए, जलसा हर सूरत होगा। लाल हवेली को सील कर दिया गया है, चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए हैं। एक 5 मरले की हवेली के गिर्द 40 कंटेनर लगा के ये ताकत के नशे में हमें ललकार रहे हैं। कौम मेरे खिताब का इंतजार करे और हर कीमत पर जलसा होगा। नामालूम मकाम से दूसरा वीडियो पैगाम आया, कहा रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स खड़े हैं, लेकिन 3 बजे पहुंचूंगा। रास्ते बंद हैं, सारी कन्वेंस पकड़ दी गई है, कंटेनरों से सारे रास्ते बंद हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह, इसके बावजूद मैं पहुंच रहा हूं लाल हवेली। इंशाअल्लाह आज दाखिल होकर रहूंगा
3 बजे तक। फिर वादा निभाने का वक्त आया। कड़े पहरे लगे थे। पिंडी की गलियों को जाने वाले शेख रशीद मोटरसाइकिल पर सवार हुए। एक जगह पर पुलिस ने रोका। ड्राइवर ने जवाब दिया मरीज है। इस तरह शेख साहब पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भागम भाग कमेटी चौक पहुंचे। सर पर पहनी टोपी, हाथ में पकड़ा सिगार और हुकूमत को दी ललकार। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, नवाज शरीफ मैं आ गया हूं। मीडिया की डीएसएनजी को स्टेज बनाया और जलसा शुरू। मैं जीऊंगा अली की तरह और मरूंगा हुसैन। खिताब के बाद शेख रशीद डीएसएनजी से उतरे। कहां गए पुलिस को भी ना पता चल सका। नाज़रीन, 2 नवंबर के एहतजाज का रावलपिंडी में ट्रेलर चलाने से नाकाम रहने वाले इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने उनका जमहूरी हक सल्ब कर लिया है। अब तवानाइयां कहीं और सर्फ नहीं करेंगे। तमाम तर तवज्जो सिर्फ 2 नवंबर को सुनामी लाने पर मरकूज कर दी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस्लामाबाद से आसिफ नवीद बताएंगे। बनीगाला इस्लामाबाद में दिन भर मजमा लगाने वाले मीडिया को शाम के करीब कप्तान की न्यूज ब्रीफिंग कवर करने का मौका मिला। कारकुनों के हजूम में आए इमरान खान का कहना था कि कोहाट में वज़ीर-ए-आज़म को जलसा की जमहूरी इजाजत दी गई, लेकिन रावलपिंडी में हमें जलसा करने से आमराना अंदाज में रोक दिया गया। कौन सा कानून मैंने तोड़ा? जब इन्होंने ये सारा बंद कर दिया तो हमने समझा कि क्या हमें आज टक्कर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो असल टारगेट 2 तारीख है। कप्तान ने रावलपिंडी का जलसा रोके जाने को अदलिया के लिए बड़ा ट्रायल करार दिया। फाकी और पंजाब पुलिस को गैर सियासी रहने की हिदायत की। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत ने इन्हें घर में तकरीबन नजरबंद कर दिया था, इसलिए फैसला किया कि अब 2 नवंबर से पहले टक्कर लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 30,000 पुलिस मुझे नहीं रोक सकती इस्लामाबाद में जाने के लिए। जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बैग के लेके जाएगी डी चौक तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि 2 नवंबर के एहतजाज की प्लानिंग का हेडक्वार्टर बनीगाला है। अवाम को हक दिलाने के लिए आला अदलिया के पास जरूर जाएंगे। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस के इंतजामात ने सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के रावलपिंडी जाने की तैयारियां नाकाम बना दी। कप्तान बनीगाला में अपनी रिहाइशगाह तक महदूद रहे, जबकि पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी इलाके में तैनात रही। जिला इंतजामिया ने इमरान खान को रावलपिंडी जाने से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। इसके मुताबिक दफा 144 के निफाज और शहरी जिंदगी बहाल रखने के तनाजुर में इमरान खान का रावलपिंडी जाना गैर कानूनी होगा। से पैर को इलाका मजिस्ट्रेट ये तहरीरी हुक्मनामा लेकर बनीगाला पहुँचे। PTI क़यादत को ये हुक्मनामा इस तंबीह के साथ हवाले किया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी होगी। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी जमात के कायदीन के साथ बनीगाला की रिहाइशगाह पर मुशावरत करते रहे। इंतजामी इकदाम से बचने के लिए वहाँ मौजूद शाह महमूद कुरैशी ने टेलीफोन पर रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उनका कहना था कौम ने आज जमहूरियत और आमरीत में फर्क देख लिया। आजाद अदलिया को हरकत में आना होगा। कंटेनर लग गए, गिरफ्तारियां शुरू हैं, दफा 144 का नफाज हो चुका है। ये फर्क है जमहूरियत में और आमरीत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर की हुकूमत पंजाब ने धज्जियां उड़ा दी, उसके खिलाफ आजाद अदलिया को हरकत में आना होगा। बनीगाला में जहांगीर 3 की गाड़ी से ड्राइवर और सिक्योरिटी निगरान को हिरासत में ले लिया गया। गुलकार सलमान अहमद ने बनीगाला पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। बनीगाला में दिन भर मीडिया नुमाइंदों का मजमा लगा रहा, जबकि PTI के कारकुन भी वक्फे से नारेबाजी करते रहे। रावलपिंडी में दिन भर सूरत हाल कशीदा रही। उधर बनीगाला में भी तसादुम की फजा नजर आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शेख रशीद और इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि पिंडी का मौला जट छुपता फिर रहा है, शेख रशीद को भगा भगा कर थका देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं है, हुकूमत रिट हर सूरत कायम की जाएगी। यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, वो अरेस्ट अपने आप को करवाना चाहते हैं शेख रशीद साहब। हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम उनको ये मौका नहीं देंगे हीरो बनने का। नवंबर 2 को हम
پاکستان کا کیپٹل لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے جو بھی حکمت عملی ہوگی، اگر کل اریسٹ کرنا پڑے گا تو کل اریسٹ کر لیں گے. یہ ہم شیخ رشید اور عمران خان پر نہیں چھوڑ سکتے عوام کو کہ جی وہ جو مرضی کریں کہ جی بند کر کے آپ بیٹھ جائیں گے یہاں پورے پنڈی کو اور اسلام آباد کو، اور اس کی وجہ سے عوام سفر کرے، بچے اسکول نہ جا سکیں اور تمام کاروبار بند ہو جائے. تو حکومت کی لائے عمل تو بالکل کلیئر ہے. اس کا خیال تھا کہ قانون انہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور یہ کوئی بادشاہ ہے یا یہ کوئی اس طرح کے قانون سے بالا تر لوگ، بالکل ان کی غلط فہمی تھی. وہ غلط فہمی ان کی پچھلے 2 دن میں نکال دی گئی ہے. پچھلے 3.5 سال میں ہم نے پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کی باقی پارٹیز کو ہر موقع فراہم کیا ہے، یہاں تک کہ یہ ریاست کے سر پہ چڑھ کے ناچتے رہے ہیں تو ان کو روکا نہیں گیا. لیکن انف از انف. ان کا خیال تھا اس بار بھی ان کو فری ہینڈ ملے گا. اب جب فری ہینڈ نہیں ملا تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اب باہر نکل کے بنی گالا سے ہمت کرتے نا. راول پنڈی میں بھی ایک خاص ایریے کو اس لیے بلاک کیا گیا کہ وہاں یہ لاک ڈاؤن کی فل ڈریس ریہرسل آج کرنا چاہ رہے تھے ریلی کے سامنے. اس کو تو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا اور یہ ناکام. ناظرین، راولپنڈی میں تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم. تحریک انصاف کے رہنما سمیت کئی کارکن گرفتار کر لیے گئے. آنکھ مچولی کارکنوں کا پتھراؤ اور پولیس کی شیلنگ کا سلسلہ شام کے بعد بھی جاری رہا. تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں وہاں پر آج نیوز کے نمائندے رانا طارق سے. جی رانا طارق، اب تک کی کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل، آج راولپنڈی کے مکینوں کے لیے کافی دن بھاری رہا ہے، کیونکہ سارا دن جو ہے یہاں پر مری روڈ کو لال حویلی کی جانب جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کے سیل کیا گیا تھا، اور سارا دن عوامی مسلم لیگ، عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا، اور کافی پتھراؤ کیا گیا کارکنوں کی جانب سے بھی اور پولیس کی جانب سے بھی شدید شیلنگ کی گئی، جس سے کافی کارکن زخمی ہوئے. آج گرفتاریاں بھی بہت زیادہ کی گئی ہیں پولیس کی جانب سے. 150 سے زائد کارکنان جو ہیں مختلف جماعتوں کے، جس میں تحریک انصاف کے کارکن بھی شامل ہیں، عوامی تحریک کے بھی اور عوامی مسلم لیگ کے کارکن بھی شامل ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور مقامی ایم پی ہیں اعجاز خان جازی، وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ شیخ رشید کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے متعدد بار، لیکن وہ جان بچانے میں کامیاب ہو سکے ہیں. آج شیخ رشید نے انہوں نے کہا تھا کہ میں حال میں کمیٹی چوک پہنچوں گا، اور وہ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پر پہنچے بھی، یہاں پر میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی. اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کے. تاہم یہاں پر اب معمول کی جو کارروائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. ٹریفک معمول کے مطابق کھول دی گئی ہے، مری روڈ کو کھول دیا گیا ہے. تاہم لال حویلی کی جانب جانے والے تمام راستے جو ہیں ابھی تک کنٹینر لگائے گئے ہیں، اور بھی کنٹینر ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ سارا دن جو ہے میڈیا نمائندے بھی جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، کافی کیمرین جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ سے. جی اب تک کی تمام صورتحال سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. رانا طارق کا بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت اور تحریک انصاف دونوں کو اسلام آباد بند نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. ساتھ ہی عدالت کا کہنا یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کسی کی نہیں سنتی. دوسری جانب عمران خان نے عدالت سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا سارے قانون صرف تحریک انصاف کے لیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتی. انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ شہر بند کریں گے یا پرامن احتجاج، عدالت کا حکم مانیں گے یا نہیں. وکیل نے کہا کہ عدالت کا حکم مانیں گے، جس پر جسٹس شوکت صدیقی نے ضلع انتظامیہ کو دارالحکومت بند کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ججز اور عدالت کی کردار کشی کی ہے. عدالت نے گرفتار افراد کی فہرستیں 31 اکتوبر کو طلب کر لیں. ادھر عمران خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں کنٹینرز اور رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں. کیا قانون صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے اوپر ہی سارے قانون لگیں گے؟ کیا یہ جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی انہوں نے نہ کسی کا قانون پہ چلے ہیں، نہ عدالت کا سنا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اصل میں تو یہ حکمراں جماعت ہی ہے جو قانون توڑتی ہے.
پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے حکومت مخالف تحریک کے لیے عمران خان کو مشورے دے دیے. کہتے ہیں عمران خان کو گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور جانے کا مشورہ دیا تھا. تحریک کی قیادت کے لیے رہنماؤں کو جیل سے باہر رہنا ہوگا. گرفتاری پر کارکن باہر نہیں نکلیں گے. پہلے سے کہا تھا, میں 10 دن سے کہہ رہا ہوں یہ ہوگا, یہ مرحلہ ہوگا, اور خان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ پہلے پشاور چلا جائے, خیبر پختونخوا میں کوئی اس کو گرفتار نہیں کرے گا, اور وہاں سے جلوس لے کے آئے. وہ پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی قیادت گرفتار بھی ہو گئی تو کارکن تب بھی آئے گا. اکثر یہ نہیں ہوتا, تو یہ چیز بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو سیکھنا چاہیے. اور ناظرین, وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. 2018 میں کے پی کے میں بھی نون لیگ ہی کی حکومت ہوگی. اپوزیشن کو یہی فکر ہے کہ ترقی ہوتی رہی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. آج پاکستان بھر میں ترقیاتی عمل بہت تیز ہے. سی پیک بن رہا ہے جو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے اندر خوشحالی لے کے آئے گا. ہم یہاں پر جو ہے وہ مفت علاج کا ایک منصوبہ لے کے آ رہے ہیں. خواتین کے لیے کوہاٹ یونیورسٹی کے ویمن کیمپس کا اعلان کرتا ہوں. کوہاٹ سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے کوہاٹ ہم انشاءاللہ ریل سروس کا انشاءاللہ ہم آغاز کرنے والے ہیں. ایک دو نہیں, کوہاٹ کے لیے وزیر اعظم کے کئی منصوبے, کروڑوں روپے کی گرانٹ اور ریل سروس چلانے کا اعلان. ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ کے پی کے حکومت پر بھی تنقید کے نشتر خوب چلائے. وزیر اعظم نے کہا کہ کے پی کے حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا. 2018 میں خیبر پختونخوا میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی. ان کے اندر کوئی جان نہیں, ان کے صوبہ کے پی کے اندر انہوں نے 3 سال میں کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. انشاءاللہ کے پی کے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی. جو حزب اختلاف ہے ان کو فکر جو غم کھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اسی طرح سے 2018 تک یہ ترقی کا سلسلہ جاری رہا تو 2018 میں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. وزیر اعظم نے سیکیورٹی اداروں کو سلام پیش کیا اور کہا کہ آج دہشت گردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اے این پی کے رہنما غلام احمد بلور نے کہا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج سب کا حق ہے, لیکن کسی شہر کو بند کرنا مناسب نہیں. عمران خان کو اندیشہ ہے کہ وہ 2018 میں بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اس لیے مارشل لا کو دعوت دینے والی حرکتوں پر اتر آئے ہیں. 10 لاکھ تو کیا, اگر 1 لاکھ افراد بھی اسلام آباد پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے. اس طرح سے بند کر کے نواز شریف کو مجبور کر دیں کہ وہ استعفیٰ دے, یہ کبھی نہیں ہوا, نہ کبھی ہوگا, نہ کبھی ہونا چاہیے. یہ 10 لاکھ کہتے ہیں, اگر یہ 10 لاکھ جمع نہ کر سکتے تو ان کو تحریک انصاف پھر ختم کر دیں اور سیاست سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ 10 لاکھ لائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ 10 لاکھ ہے کہ 1 لاکھ بھی نہیں لا سکتے. عمران خان فرسٹریٹڈ ہے, عمران خان فرسٹریٹڈ ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ 2018 میں پھر وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتا, تو اب یہ ہے کہ میں نہیں بنتا تو یہ بھی جائے اور ماشاء اللہ لگ جائے اور 10 سال ماشاء اللہ لے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ماشاء اللہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماشاء اللہ لگوانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی ہوگی. ناظرین, وزیر اعظم کے اعلانات اور اپوزیشن کے مشورے اپنی جگہ, لیکن تحریک انصاف کے کارکنان نے آج پورے ملک میں احتجاج کیا. اسلام آباد میں یوتھ کنونشن پر پولیس دھاوے کے خلاف مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور اس دوران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. وفاقی دارالحکومت میں یوتھ کنونشن کو تہس نہس کرنے کے خلاف پنجاب میں لاہور سمیت مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان نے مظاہرے کیے. لاہور میں احتجاجی وکلا نے عام شہریوں کو بھی نہ بخشا اور بچوں کو موٹر سائیکل پر اسکول سے واپس لے جانے والے نوجوان کی پٹائی کر ڈالی, جبکہ وہاں سے گزرنے والی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا. خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج ہوا. پشاور مظاہرین نے ٹائر جلائے اور وفاق کے خلاف نعرے لگائے. سندھ کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے. کراچی میں کارکنان نے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا اور گورنر سندھ کو مذمتی یادداشت پیش کی. بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج ہوا. مظاہرین نے خواتین پر پورے تشدد کے خلاف نعرے لگائے. اسلام آباد کی طرف پیدل مارچ کرنے والے تحریک انصاف کے کارکنان پر گجرانوالہ میں لیگی کارکنوں نے انڈے برسا دیے.
कोहार में वजीर आजम जलसगाह के करीब नून लीग और PTI के कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने पानामा मुकदमे के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 1 नवंबर की समाअत के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की नाअहली और पानामा पेपर्स तहकीकात के लिए दायर 4 दरखास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में पहले 3 रुकनी बेंच कायम हुआ था, उसे तौसीह देकर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। मुकदमे में वज़ीर आज़म समेत तमाम 24 फरीकैन को नोटिस जारी हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पानामा मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। तमाम दरखास्त गुजार सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी और फरीकैन को खतूत लिखकर आने वाले अफराद के नाम और तादाद तलब की गई है। हर जमात को 15 से जायद अफराद लाने से रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट के अतराफ पुलिस की भारी नफरी और नीम फौजी दस्ते तैनात होंगे। पनामा केस से मुतालिक की रिपोर्ट आपने देखी। मजीद अहम खबरें देखिएगा इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद और इमरान खान के जलसे और एहतजाज की कॉल के पेश नजर बाज अहम रास्तों की जुज़वी बंदिश की गई थी। जी हां, और जुड़वा शहरों के दीगर मुकामात पर भी मामूलाती जिंदगी रवा दवा रहे। पिंडी में अंदरूनी शहर लाल हवेली को जाने वाले रास्तों की मुकम्मल बंदिश की गई, जबकि शहर की मरकजी सड़क मरी रोड जुज़वी तौर पर बंद की गई। कारोबारी मराकज में जुमा की हफ्तावार तातील के अलावा रावलपिंडी शहर के दीगर तमाम मकामात पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही। इस्लामाबाद की तकरीबन तमाम छोटी बड़ी सड़कें मामूल के मुताबिक खुली रही। सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज में सरगर्मियाँ बिला रोक और टोक चलती रही। भारत ने आज फिर कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे बच्ची समेत 3 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतिजाजी मरासला दे दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब मुसलसल 16वें जुमे को भी भारतीय फौज ने जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करने नहीं दी। भारत की इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है और जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने फिर रिहायशी आबादी पर गोलाबारी कर दी, जिससे नक्याल और पूंछपरा शेर खान सेक्टर में बच्ची और खातून समेत 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की तोपें खामोश हो गईं। उधर दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा तलब किया और बेगुनाह शहरियों की शहादत पर भारतीय एहलकार को एहतजाजी मरासला दिया। दूसरी जानिब भारत ने जामिया मस्जिद श्रीनगर पर ताला डाल दिया और मस्जिद की तरफ कश्मीरियों का मार्च रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दर्जनों अफराद समेत मीर वाइज उमर फारूक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जालिमाना इक़दामात के बायस 16वें जुम्मे को भी जामिया मस्जिद में नमाज अदा ना की जा सकी। आपको खबर दें कि बॉलीवुड फिल्म रईस के प्रोड्यूसर और मारूफ भारतीय फिल्मसाज फरहान अख्तर का कहना है कि वो फिल्म की रिलीज के लिए भारतीय फौज के फंड में 5 करोड़ रुपए जमा नहीं कराएंगे। फरहान अख्तर ने कहा कि वो रियासत को टैक्स अदा करते हैं और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी और फिल्म इंडस्ट्री की हिफाजत करे। फिल्म रईस में पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान मरकजी किरदार अदा कर रही हैं और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से पाकिस्तानी अदाकारों को फिल्म में शामिल करने पर 5 करोड़ जुर्माना अदा करने की शर्त रखी गई है। कराची में सरकारी स्कूल पर कब्जा और इमारत को खाली कराने जाने के खिलाफ तुलबा और असातिज़ा ने एहतजाजन सड़क पर एहतजाज किया और सड़क पर ही स्कूल लगा लिया। असातिज़ा कहते हैं कि बच्चों को तालीम के हुसूल से रोका जा रहा है, हुकूमत फौरी नोटिस ले। गुरुमंदिर पर कायम ये है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, जहां तलबा और असातिज़ा स्कूल पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसलिए एहतजाज हो रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग नई तामीर करके दी जाए बच्चों को। स्कूल में लैब नहीं है, वॉशरूम नहीं है और दीगर जो इमारत है वो डैमेज होती जा रही है, छतें गिरी हुई हैं, बच्चे की जानों को खतरा है। जल्द से जल्द टॉप प्रायोरिटी पे रख के इस स्कूल की बिल्डिंग को बनाया जाए ताकि ये स्कूल में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। तलबा ने एहतजाज करते हुए सड़क पर ही दरियां बिछाकर क्लास लगा ली और हुसूल तालीम के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे।
طالب علموں کا مطالبہ ہے کہ انہیں ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اساتذہ نے عمارت کی خستہ حالی کا بھی شکوہ کیا اور کہا کہ کئی بار بتائے جانے کے باوجود عمارت کی مرمت نہیں کی گئی، جبکہ قبضہ مافیا اسے ہتھیانے کے در پہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اس پر ایکشن لیتے ہوئے ہمیں انصاف دلائے۔ اور اس وقت کراچی ہی میں MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ دعویٰ کروں کہ 6 ستمبر کو PTI نے نشتر پارک میں ایک جلسہ کیا تھا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اجلاس اور اس میں شریک ہونے والے نشتر پارک کے اس جلسے سے تعداد میں بھی الحمدللہ زیادہ ہیں، اور جذبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور کرنٹ کی بات کریں تو وہ 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا، 0 واٹ کا۔ وہ 0 واٹ کا بلب رات کو کبھی کمرے میں جلایا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ 0 واٹ کا بلب تھا، یہ 220، 440، 880، یہ 1720 وولٹ کا بھائی کرنٹ یہاں پر چل رہا ہے۔ یہ لیاقت آباد ڈاکٹر فاروق ستار ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی سے یہ مناظر ہم نے آپ کو براہ راست دکھائے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آج کے ساتھ رہیے گا۔